گناہ کس ماس خوش گناہ کور اقلن دپ بس معصیت کال گناہ گار چھس مغلوب چھس خوشحال چھس نو دپ مبن جو خوشحال چھس غالب چھس تریم چیز پادشاہان اسلام کا پادشاہ میل کورمت کفارن کن فرنگین کن لوگ تہ چونکہ اکثر لوگ مال کران سلطان بادشاہ کران تس کن مال کران لوگ بادشاہ مال موجود حرکت کران مال کورمت کفرس کن وچان شخص مسلمان شخص مال دوست تھوان گھر فرنگی معاف مسلمان گھر فرنگی معاف اما ونک تامت بوزمت دپان یہ فلانی فرنگی سپد اسلام معاف فرنگی کھانا انگریز ونو اسلام معاف باری یہ میل کرن بادشاہ باقی امور سپن سبب لوکو کور میل کفرس کن لوکو کفرس کن میل کورمت اسلام دوبارہ سپنمت غریب بدا غریبن وعاد غریبا ابتدا تو غریبی بیا سپن بھی غریب بیس خطاب کر دینس جب ایوہ الدین لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبت بک علینا وعلا جمیع اہل الاسلام وجلت عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات اے دین مصیبت رزیت چون اسی پیت سارے آسمان کے لوکن پیت سپن عظیم تو گران لقد عظمت الرزیہ وجلت المصیبت بک علینا وعلا جمیع اہل الاسلام وجلت عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات یا ابا عبداللہ عظیم تو بزرگ سپن مصیبت چون اسی پیت بے سارے اسلام کے لوکن پیت بیساری آسمان کے لوگن پہ بسن یوس اول محرم گوڑنش اول مصیبت کی سختی ہوں حضرت سن مصیبت سختی ہوں یو پہ اول زیادتی بلاہا یہ اول بلائی زیادت سبن حضرت سو حضرت اگر از اولی بلادت جن پہ اس تعزیت مصیبت سمز عذاس مز تو آخر تمی دو روزی بلادت ان دو زال سید شہداء ملائک آئے خدمت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ تحنیت تعزیت سید شہداء سنگونو یہ مبارک کرو مات تعزیت ونس انکام چھو بوزمت گوڑنی کی دو زین کی دو کان تسن بابت تعزی برپا ماتم کردس برپا جوانی از اولی بلادت جن پہ تا ونکتامت سوری مصیبت عذاب امام حسین ہم سوری مصیبت ماتم اما اگر یو غری محرم اولی شدت مصیبت کی سختی ہوں اول تسن ماتم اول ابتدا ابن زیاد مرون بوز حضرت کوف کن تشریف ابن زیاد بوز امام حسین کوف کن تشریف خور کرن سرکد ساس سبا یعنی ساس سبا تھون خورس تابع سوزن اگر حضرت متی سپن خورس اگر مونن خورس کن اطاعت تو سکت پہ خورس دل یہ تتھے پہ انس امس ملونس نش ابن زیادس نش یعنی بیعت کرنا ابن زیاد ملونس یہ گوڑ گژھِ امام حسین ابن زیادس بیعت کرن تمہ پتہ انس قوبو یعنی فوری گژھِ انن حضرتس قوبو اگر حضرتن ابن زیاد اطاعت کرنے ورٲے یہ قوف یُن پننہِ قوف یُن تو بیس ڈرائیوس میں پنس پانے یہ قوف تو اگر مدین گھر پھر ٹرائیوس میں اگر وہ یہ پھر گھر مدین تو گھن تراؤن عجبن بہاجر امہ عجب تعجب کیت امس امام زمان تون انان تمن کن تشریف
تم ام بابت تمن کر ہدایت ام بابت استقبال کرانس تم بدل لشکر سوزان یہ زن خوف تو روب تس حض سن دلس باقی اہل حرمن از ذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کرن نازل وہ خوف ترامن تہن دلن من ام ورائی یعنی زن خورس لشکر ام ورائی آسن لشکر زن خورس سوت آسن ابن زیاد مرون لشکر زیاد تھومس وطن پہ ازن تھومس لشکر اگر حضرت کنی طرف یہ تراونس نا کن طرف یہ حضرت تراونس نا تمام پشت کوفس پتن بیس سہرا برت لشکر سے لشکر ست برت اہل کوف دپان کوف کیو لوکو کور حضرت استقبال کوف کیو لوکو یمو دعوت کورمت امام حسینس تم آئی نا بچی تمو کور استقبال یو در عالم معنا سپن جمع سپنو جمع کرو استقبال گھو سید شہداء بچی انشاءاللہ ونکس انشاءاللہ سپن جمع تو گئی سلام کرو حضرت سپن حاضر کربلاس من سلام کرو السلام علیکم یا ابو عبداللہ وشان حرام لشکر وشن سید مضطرب سپدمت حرام اہل بیت یہ لشکر وشت مضطرب سپدمت اما چونکہ حضرت باقی ہیت تشویش پان حضرت باقی اصحاب توت تشویش اہل بیت تو تشویش اما روز عاشورہ رود تنہا پتہ رود کنی سمر امامت سمر موعظ نبوت ملائی فائدہ موعظ اما نومن زمان من موعظ نقص سبن ملان بابت نقص سبن غرض حضرت امیر المومنین تمہ حال ضربت ابن ملجم معلوم سن سر مبارکس آمد ضرب سر مبارکس فرمو تمہ حال موعظ کران اللہ فی الجہاد بانفسکم اموالکم والسنتکم فی سبیل اللہ یعنی خدا کو جہاد کس بارس من پنو جانو سی پنو مالو سی پنو زبانو سی کرو جہاد اللہ خدا سفارش کرن موعظ فرمو سن جہاد لسانی زبانی جہاد یہ بالاتر جہاد خود یہ امر معروف بیس کرو یہ جہاد خود کھزت ساری نیک عمل خود کھزت امر معروف ون لوکو کورمت تارک لوکو ترومت گھن لوکن یہ پن باطل آسنس خبر کریں لوکن زان یہ باطلس پہ تمن بولاد امامت امیر المومنین علیہ السلام تسند اولاد طاہر کو دعوت کرن دویم لٹہ مکہ معظمس من بیٚیہِ یادی وٕچھ یا ستمہِ ذی حج اوس ییٚمہِ وقتن یژھان اوس برائے حرمت داری کعبہ خانہ کعبس حرمت پرٛژھنہٕ باپتھ مکہ منٛز نیرُن تِم چھُ خانہ کعبس کوتاہ حرمت یعنی تتہِ چھُ امن جاے ومن دخلوا كان آمن تتھ منٛز آو سُہ عالم بے خوف